Look at that! Look at that clip. Like that's a 360 whatever. What is it called? 360 degree. Without a stick. How is it possible? Is a little drone flying over you? I don't know. I don't know. When was the first time you held a camera? How old were you? Well, I had a bout with little still cameras ever since school. I used to be a member of the photography club, where we used to take pictures, develop films, and make prints out of it. That were back in the 70s. And I think the first camera I got was a little spy camera, ACFA. Oh. You know, there used to be a cartridge. And then it was literally the spy cameras shown in films. But it was a small, tiny camera. The small little camera, Yeah. Somebody got it first, right? And there used to be a flash. Small little flash. Terrible cat eyes. World War II tira, they used that one, something like that. Oh, technology. ACFA, I think, was a German thing. Yeah. Oh. This is Sanjay industrial Second World War हो यो चाहिँ spy camera हो. Spy camera had. त्यो चाहिँ पछि कमर्सियलाइज गरेको थियो कि ACFAले अनि त्यो कार्ट्रिज हुन्थ्यो. खचक गरेपछि जाने. And you don't need to expose the film. Cartridge-मै हुन्थ्यो. And nobody could open that. We had to send it to Bangkok or somewhere to take print pictures. Okay, let me ask you this. As soon as camera is on, do you think everybody gets conscious slightly? Oh yeah. As soon as the camera is on? Oh yeah. Even in the cockpit? Oh yeah. Any kind of pit. Shit, man, that's crazy when you think about it. When you think about it, so let's say, how many times do you think you've said action in your life so far? Oh, I can't remember. A million, let's say. भनिदिउँ न त ल 1 लाखचोटि 10 लाखचोटि भन्नुभएको छ for example, Every time you say action, you see that you know that your actors are going to be like. Their entire human performance drops by at least 30%. Action भन्ने बित्तिकै. Yes. Because a lot of people go through a lot of training. These days, people are shooting themselves on high speed. I see a lot of people just walking in high speed. Somebody volunteers to take a shot of you. बिस्तारै त्यो shyness कम हुँदै गइरहेको होला because some of them are very, photogenic. Yeah. And I think they don't drop 30%. They might just drop 10%. But the human performance drops. Yes. As soon as the camera is on, as soon as you know action. And it's all related to the shyness in human beings. This conversation, I would definitely be conscious that this is also going on video somewhere. Yeah. If there's a hair sticking out. It is what it is. Yeah. I may not get that worried, but a fully decked up heroine of a film, no. Brother, they might just ask for makeup, again in the middle. Wow, this is such a fantastic thing. Yesterday I was looking at a picture of Dharmendra, okay? And Dharmendra, I could see the makeup on his face. Okay? It was Dharmendra and 2 other actors. Somebody had tagged. Dharmendra he's been around for a while. Oh, yeah. And then there were 2 other actors, and I could see the makeup on his face. And then everybody had makeup. And then Bill Maher, if you know, American comedian, Bill Maher, and I was looking at him and I was like, oh wow, tonnai makeup लाउँदो रहेछ भन्ने भएको थियो कि मलाई हुन्छ नि. Like makeup is such an essential part of everything. It is. And I think whatever a human eye sees, that doesn't need to be filmed and shown to people again. People always want to see the things which are more beautiful or which you don't see with your naked eyes. त्यस्तो चीजहरु जहिले पनि खोजिरा हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन. Okay, so take conversation man अहिले in 2022 especially with the elections don't you think divided भएको जस्तो लाग्दैन हजुरलाई? People want to see especially there's a divide between, let's say, young people want to see somebody young in power. And then I don't know what the situation is like. अहिले कस्तो छ situation for a certain age group. तर age group wise division पनि भएको छ कि? I think
it's a matter of narratives, you know. अब यदि explain नगर्ने हो भने one-liners would misguide the entire approach. है अब young भन्ने के young in your mind, Yeah. right? And youthful in your duties. And what is being youthful? It's being contemporary. If, for example, म चाहिँ प्राइम मिनिस्टरल क्यान्डिडेट हो भने मैले रङ प्राइम मिनिस्टर्सहरूलाई एम्युलेट गर्न भएन हैन देयर आर सो मेनी प्राइम मिनिस्टरियल स्याम्पल्स अराउन्ड द वर्ल्ड राइट Yeah. अब हामीले चाहिँ नि होइन म चाहिँ आई एम अ ट्रेन्ड सेटर प्रोबेबली यु गेट लकी बिङ अ ट्रेन्ड सेटर बट त्यसको लागि पनि त यु निड अ टिम द्याट गाइड्स यु what is your appearance? How do you shake your hands? Would you put your hands in the pockets? No. You know, there are so many, that's a learning curve. Yeah. तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि we talk about politics मा जाने बित्तिकै we think of becoming the prime minister. We just think of becoming somebody else. You know, Imran Khan, when he was the prime minister, he was a different breed. Right? Indira Gandhi, we saw her. She died in our lifetime. She was a different prime minister. We talk about B.P. Koirala. He was a different prime minister. Right? Or head of states, American presidents. I've seen presidents since Nixon. Right? Quite a few presidents. They all had different characters. You know, very, very different characters. So, त्यो क्यारेक्टरमा पुग्नको लागि पनि a lot of homework has gone through their lives. अब हामी कहाँ चाहिँ त्यो भएन हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने let's bump off somebody and probably I'll get the seat and देखा जाएगा. It's not देखा जाएगा. It's a very specialized job and politics मा dreams, aspirations, respect that. But at the same time, are you cutting yourself as a diamond or not? You would just be a piece of rock if he doesn't do that. It has to. Wow, I so agree with you. Especially one of the welcome back. Thank you very much for coming back. Thank you, Sanjay. It's always exciting to come here, actually. Yeah. I was बिहानमा उठेँ होइन अनि त्यसपछि मैले सोचेँ कि भुसन दाइलाई लास्ट कहिले बोलाएको थिएँ मैले भनेर होइन आई जस्ट लुकिङ अप अनि एपिसोड नम्बर इट वाज इन द 30s के अनि हजुर आइसकेपछि यु आस्क मी अ क्वेसन कति पुग्यो भनेर अनि 200 and something. It's been a year. It's been more than a year. How many do you do a week? We do 3 a week. Oh. इलेक्सनमा अलिकति एक दुईवटा धेरै भयो होइन we just You do 3 a week? I do 3 a week. Some of our colleagues do 3 a day. Yeah. I know. A lot of energy. A lot of energy. I know exactly who you're talking about. When we started this podcast, Bhusan Dai, I was very lucky to have you on. I was very lucky to have you on. I was very lucky to have a lot of friends on in the beginning because कस्तो भने मैले लिमिटेड मान्छेहरू चिनाएको छु मेरो जिन्दगीमा होइन म उहाँहरूलाई फोन चाहिँ लाउँछु होइन एन्ड I'll ask them to come over. And it's very difficult for me to invite friends and people I know in the podcast as well. Beginning, even now. And we always, X and me, we always talked that, I mean, there even conversation got you. एक दिन चाहिँ head of the countries हरूलाई बोलाउँला भनेर हैन कसै न कसैले I saw them on your show. I was quite I was very happy actually. Thank you so much. I was very happy. That shows your growth and it shows the guests that you had, their realization, how you connect to the people who have more future than them. And I think whoever advised them, whoever said, yeah, you have to go get that podcast done, that itself tells that some people are very threatened from within. Threatened in the sense, am I not connecting to the needs of the people that I have vowed to serve? Nepalma,
अहिले एउटा यस्तो अवस्था म देखिरहेको छु धेरै मागेको छैन No. मान्छेले किनभने धेरै चिज नेचुरल प्रोग्रेसनमा पनि अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा धेरै मान्छेले बुझिसकेको छ तर गभर्मेन्ट पोलिटिक्स पावर यो के हो भन्ने कुरा यति एक्सपोज भयो यो एकदमै राम्रो टुल हो युटिलिटी टुल हो तर इट क्यान बिकम अ वेपन इफ यु डोन्ट युज इट वेल यु नो पोलिटिक्स नेपालमा त्यस्तै भएको थियो म किन थियो भनिरहेको छु भन्दाखेरि वी आर इन द वर्ज अफ गेटिङ आउट एन्ड भोट फर पिपल अब हामी मतदान गर्नलाई तयार भएर बसेका छौँ योपालि त्यो अत्तालिएको अवस्था म किन देखिरहेको छु भन्दाखेरि द फिल्ड द्याट वी आर इन द मिडिया एन्ड अडियो भिजुअल मटेरियल्स देयर आर गुड ब्याड एन्ड अग्ली Of course. right? But they now know that the methods of telling who I am is changing rapidly. Probably 5 years down the line, orko election hundakeri, I don't think any voters would see their leaders or candidates coming door to door. No. होइन and wasting time. Do it digitally. They would do it digitally, yes. I can engage with thousands of people if I'm live somewhere. They don't need to waste time. It's a lot of wastage of time. काठमाडौँ त त्यस्तो छ भने नेपालका दूरदराजका जिल्लाहरूमा सजिलो छैन नि एउटा डाँडामा 4वटा घर हुन्छ तर त्यो 4वटा घरमा 10वटा भोट हुन्छ उसका त्यो आँगनबाट त्यो क्यान्डिडेट क्रस गरेन भने ती भोटर्सहरूलाई थाहा पनि हुँदैन को उठ्या हुन्छ को उठ्या छ को उठ्या छैन सो त्यो डिफिकल्टीलाई टेक्नोलोजी अभाइलेबल भइसकेपछि त्यसलाई युटिलाइज गर्नुपर्ने हो तर अहिले हेर्नु न नियम कानुनहरू स्पेसली इलेक्सन कमिसनले जुन डिक्री जारी गरेको छ इलेक्सन हो यु सुड बी फ्री टु एक्सप्रेस योर सेल्फ यो गर्न पाइन्न यो गर्न पाइन्न स्पष्टीकरण पुरानो मेथडलाई फाल्दै जाउँ न होइन भाडाको गाडी ल्याएर लाम लगाएर साउन्ड पोल्युसन नगर फाइन गुड बट दे हेभ टु रिच टु पिपल सो म्याक्सिमाइज द युज अफ इलेक्ट्रोनिक मिडिया एन्ड डु इट एन्ड त्यस्तो रिजिड हुन जरुरी छैन किन डराएको भोइस त हो नि पिक्चर त हो नि वाट हार्म वुड इट डु नथिङ The thing was like, yay conversation, like, of course, we've tried to invite friends from the election commission as well. Let's see what's going to happen with that. Within this conversation, of course, I had head of states come over. Was it a conversation? Former head of governments, I guess. Oh, there you go. Former head of governments. Thank you for that. That's why you were here. I wanted to understand your perspective with... I'm not trying to relate with age. I'm obviously not. हजुरको experience कस्तो थियो when you were sitting down with former head of governments or at that time head of government? म pinpoint गर्दिनँ होइन. Let's say in a span of 20-25 years. Have you seen their growth? Or they are where they are? I've seen their growth and I've started seeing their anti-growth for a long time. Because serving the people, serving the country is like it's climbing Everest, Yeah. You go to the base camp, acclimatize, learn the ways to climb up and summit. You go up, come down, go up, come down, learn to breathe, Yeah. right? And there is help available. You can carry a oxygen cylinder and start, eating up oxygen and still climb. But that summit is not a permanent residence, is it? Of course not. You can stay there for a while. Ekchin, केही समय. Yeah.
as long as your endurance allows. त्यसपछि, what is the next thing you do? Just run down? No. The biggest thing is to come down safely and celebrate at the base camp. You don't need to do it twice. But हामी कहाँ कस्तो भयो भने मैले त्यो growth र anti-growth को कुरा गरे. If you choose to go to Everest again and you know that your ailments have caught up with you and your age has caught up with you, your physical endurance has caught up with you, but if you still want to attempt that summit, you better have a purpose bigger than the last time. Wow. So purposelessly, it's not a picnic ground. Getting to the apex of a country भनेको त्यो ठट्टा गर्ने ठाउँ होइन. हामी कहाँ ठट्टा धेरै भयो. मैले तपाईले भन्नुभएको जस्तै हेड अफ गभर्नमेन्ट्स पास्ट प्रेजेन्ट मैले धेरैलाई कुरा गरेँ. हुन चाहनेहरूलाई पनि कुरा गरेँ. उनका चाहिँ नि वरिपरिका सपोर्ट सिस्टम्सहरूसँग पनि कुरा गरेँ. वी स्पेन्ड सो मच टाइम सञ्जयलाई गाली गरेर, सञ्जयले मलाई गाली गरेर. And that is also energy. You're wasting your energy. Negative energy, a lot of energy. So, अब यो अहिले कस्तो अनौठो बेला छ भन्दाखेरि यो जति कुरा गरे पनि यो कुरा अफ द पास्ट होस् भन्ने मेरो इच्छा छ कि. किनभने वी आर इन अ पिभट पोइन्ट. हामी 4 गते गएर मत खसालिसकेपछि हाम्रै हातमा छ अबको क्लाइमर्सहरू कस्तो चाहिँ नि क्लाइमर्सहरू राख्यो भने राष्ट्रिय रेकर्ड बन्छ वा अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड बन्छ. हामीलाई हाम्रो शिर उँचो हुन्छ, हामीलाई लाज हुँदैन. त्यो बेलामा हामी छौँ र यही पालोको मतदान गर्ने लिस्टमा हेर्दाखेरि देयर आर सो मेनी फर्स्ट टाइमर्स. इट्स अ ब्युटिफुल फिलिङ होइन. त्यो मत चाहिँ अब यो हेडफोनले जे समातेर राखेको छ यो स्कलभित्र त्यो ब्रेन चाहिँ प्रयोग गरिदिनुहोस्. इनफ अफ ब्रेन वाशिङ. इट्स नट गोन वर्क एनिमोर. कन्ट्रीको गभर्नेन्सको फर्मुला चेन्ज भइसक्यो. अब धेरै दिन त्यो पुरानो ह्यान्डलले चलाउने गाडी अब म्युजियममा राख्ने बेला भयो है. दसैँको दिनमा फर्मर किङको स्टेटमेन्ट आएको थियो होइन. मैले त्यो मलाई अलिकति जिस्ट याद छ कि होइन. हामीले अघि नै भिडियो हेरिरहेको थियौँ नि, वाचिङ समबडी एल्सेस भिडियो होइन. अनि त्यो दिन ठ्याक्क मलाई याद आएको थियो कि अघि नै होइन. अनि इट्स अलमोस्ट फेल्ड भनेर कि he had said these systems have almost failed. The parties, they just can't get together. मैले त्यसरी लिएँ एक हिसाबले हुन्छ नि होइन. What's your take on, has the system failed completely? No, systems have not failed, but we have never let the system prevail. Since the last new constitution, हामी अहिले पनि त्यही कन्स्टिट्युसनको मातहत जीवन बिताइरहेका छौँ. त्यो कन्स्टिट्युसनमा इन्ग्रेभ्ड गल्तीहरूलाई हामीले स्ट्रेङ्थ मानिरहेका छौँ. त्यसमा गल्ती छ नि, किनभने म्यानिफेस्टो हेर्नुहोस् त. Nobody is happy with the constitution. It definitely needs changes. If that is the common ground, यो भन्दा अगाडिको 5 वर्षमा त्यो कमन ग्राउन्ड्स कहाँ गयो त? Where did it evaporate? र अहिले हामीलाई आएर अब मलाई अर्को 5 वर्ष दियो भने चाहिँ म अमेन्ड गर्छु भन्न पाइन्छ र? This is the second election of this constitution. अप्ठ्यारो छ, काम गरिसक्यो नि त. दुईवटा गभर्मेन्ट चेन्ज भइसक्यो होइन. यो 5 वर्षमा 2टा गभर्मेन्ट चेन्ज भयो नि. अफकोर्स. अब त्यो 2टा गभर्मेन्टको रियलाइजेसनको यसो हेर्दाखेरि म्याच गर्दाखेरि मिल्छ भने त्यही हो त. म गरेर सकेँ यिनीहरूले 5 वर्ष. अब अर्को 5 वर्ष पनि यिनीहरू नै आउने हो भने त्यो म इज गोइङ टु कन्टिन्यू. बिचमा कोभिड पनि थियो. दोज आर ग्लोबल एक्सिडेन्ट्स भयो. वी पास्ड इट. गुड. एभ्रिथिङ प्यासेस.
this misconduct of politics needs to pass. यो पनि pass हुनुपर्छ. It's like COVID. Yeah. I'm scared. This is a bigger pandemic. Bad politics is a bigger pandemic than a health pandemic. Pandemic for the country. Yeah, At it least doesn't have a हाम्रो लागि vaccine. मात्र It doesn't have a vaccine. But we have a vaccine. Yeah. The vaccine is of the right vote. How was it in the 90s, right? How was it in the 90s? Politics दिमागमा आइरहन्थ्यो. When you were in the media, you were working on, you were establishing a TV channel. I'm talking about your times. Politics दिमागमा कतै न कतै हुन्थ्यो 90s तिर के pre द्वन्द्वकाल. होइन, या म कट अफ पोइन्ट नै 1990 को परिवर्तन पछि गरौँ न, बिकज आई सर्भड द पञ्चायत इन द फ्याग एन्ड अल्सो. होइन, त्यति बेला नै हो मैले सबभन्दा धेरै कुरा सिकेको. किनभने टेलिभिजन एउटा थियो, होइन, आफ्नो कर्मको कुरा मात्रै गरे. इन्टरफियरेन्स थिएन. इन्टरफियरेन्स भएको भए आई वाज अ यङ ब्लड. आई वुड हेभ either, made my own, bulldoze my own way through and be thrown out of the opportunity. Yeah. But no, it was a cakewalk. People knew that I was a good learner. They let me learn. त्यसपछि 1.5 वर्षपछि नेपालमा political stir-up सुरु भयो. त्यसपछि we got the first change, multi-party democracy फेरि re-established भयो. मलाई कस्तो लाग्छ भने सञ्जय, आई मिन रेट्रोस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि मलाई थाहा छ त्यो 1990 को फर्स्ट इन्ट्रिम गभर्मेन्ट प्राइम मिनिस्टरलाई प्यालेसमा हेड अफ स्टेटले स्वेरिङ इन गराए. त्यसपछि उहाँहरूले सिस्टम चेन्ज गर्ने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा द प्राइम मिनिस्टर took the oath of office, gave the oath of office to his ministers. त्यति बेलाका केही अनुहारहरू म फ्याट्टै सम्झिन्छु. One of them was झलनाथ खनाल. That was 1990. है, अहिले कति हो? 2022, 23 हुन लागिसक्यो, होइन. उहाँ अझै पनि इलाममा गएर मेरो यो अन्तिम चुनाव हो र म यो पालि निर्वाचित भएँ भने काँचुली फेर्छु इलामको. What stopped him for this many years? 33 years, almost. So यो अब यो 1990 को कुरा गर्दाखेरि सबैलाई पुरानो कुरा जस्तो लाग्छ. त्यो जरुरी छ कि सम्झाउनलाई. Some of the faces, मलाई उहाँलाई मात्रै भने होइन, उहाँ जस्तै थुप्रै छन्. कति त हामी बीच हुनुहुन्न, होइन. अब यो नेगेटिभिटी फैलाउने पोलिटिक्स पुग्यो. अब गाली गलोच गर्नका लागि सदन बनेको होइन. के छ त अप्ठ्यारो? वेयर डज द शू पिन्च, होइन. इफ द शू पिन्चेस, यु मेन्ड इट एन्ड इट्स स्टिल वेयरेबल, ट्राई द्याट. बट इफ द शू पिन्चेस इभन आफ्टर रिपेयर्स, थ्रो द शू आउट. फाल्न पर्छ, होइन. अब द्याट विन्ड अफ चेन्ज त्यसै फालेर त हुन्न. त्यसपछि खाली खुट्टा हिँड्ने त कुरा हुन्न. सो यसलाई अरिथमेटिकली नै डिल गरौँ न. पहिला यो चेन्ज चाहिन्छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन भोटर्समा छ भने त्यो चेन्जलाई पठाउन त त्यहाँ, होइन. त्यो पिन्च गर्ने जुत्तैहरू मात्रै पठाउने हो भनेदेखि त पिन्च गरिरहन्छ, घोचिरहन्छ. कोही व्यक्तिले होइन हजुरको फेस टु फेस यो डिस्टेन्स, हजुरको डिस्टेन्स पनि यति नै छ जस्तो लाग्छ मलाई. यति नै छ जस्तो लाग्छ हजुरले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि, होइन. अलिकति 2 फिट उता 3 फिट कोभिडले अलिकति टाढो बनाइदिएको थियो, होइन. आई टु आई, फेस टु फेस, यु नो व्हाट आई एम टकिङ अबाउट, होइन. When you look at somebody who has governed the country or कसैले गभर्न गर्न खोजिरहेछ, होइन, र त्यो व्यक्तिले अन यो फेस झुट बोल्दैछ, थाहा छ हजुरलाई झुट बोल्दैछ, झुट निस्किरहेछ मुखबाट. नेगेटिभिटी इज
firing out of his or her mouth, होइन? How do you soak it in? Like? होइन अब हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि प्रश्नको न उत्तर हुन्छ होइन हाम्रो काममा यदि प्रश्नमा सत्यता छैन भने उत्तरमा पनि सत्यता खोज्नु बेकार हो के किनभने पर्सनली आई ट्राई टु बी ट्रुथफुल when I ask a question. I try to अलिकति प्रिफेस पनि हुन्छ त्यो प्रश्न सोध्नुको कारण पनि म अलिकति बताइदिन्छु मेरो बानी त्यस्तो छ त्यो बताउँदाखेरि चाहिँ नि उसलाई पनि एउटा कन्टेक्स्ट तयार हुन्छ he doesn't need to beg borrow steal his thoughts from everywhere because he's quite focused. The focused त्यो प्रिफेस भएको प्रश्न सोधिसकेपछि तपाईँ एज माई गेस्ट तपाईँले 2 सेकेन्ड पनि बोल्नु भएको छैन मैले बिचमा काट्दै भने उसले कसरी ट्रुथफुल कुरा गर्छ त्यो प्रश्नको प्रिफेसलाई त्यत्रो टाइम लगाएको छ भने त आन्सरलाई पनि त मैले सर्टन टाइम त दिनु पऱ्यो नि अफ कोर्स होइन तपाईँको नाम सञ्जय हो भने तपाईँले टाउको मात्रै हल्लाइदिए भयो होइन तर तपाईँलाई चाहिँ नि तपाईँको नाम सञ्जय कसरी भयो भन्नुभयो भने तपाईँले अलिकति प्रिफेस त दिनुहुन्छ नि ल भइहाल्यो भन्न त मिलेन नि सो हाम्रो कल्चर हाम्रो जेनेरिक कल्चर चाहिँ नि कसैलाई प्रश्न सोध्ने तर उत्तर दिन नदिने त्यो गर्दाखेरि झुटको सहारा बढ्ता लिन्छन् होइन र त्यो झुट छ थाहा हुन्छ कसैले पर्पसफुल गर्लान् तर कसैले चाहिँ नि आफ्नो पोलिटिकल एक्जिस्टेन्सको लागि आफूले गरेका गलत कार्यहरूलाई सुगर कोट गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था सबैतिर हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि झुट यति धेरै भइसक्छ कि एउटा झुट ढाक्नलाई अर्को 100वटा झुट बोल्नुपर्छ तर त्यो 100वटा झुट बोलिसकेपछि तपाईँ एउटा झुटो मान्छेका रूपमा स्थापित भइसकेका हुन्छ समाजमा होइन र त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ नि निन्द्रा कसरी लाग्छ म बेला बेलामा चिन्तित त्यहाँ हुन्छु कि बिकज अरूलाई ढाँट्न सजिलो छ तर या इफ यु लाई टु योर सेल्फ आफैलाई झुट बोल्न मन छ भने तपाईँ सुत्नुहुन्छ कसरी सो हुन्छ तपाईँले आई थिङ्क इट इज अ भेरी पर्टिनेन्ट क्वेसन इन्टरभ्यू गर्दाखेरि यु ट्राई टु ट्राभल थ्रु समबडी एल्सेस veins mind veins the entire system that's what I'm trying to learn like होइन म सिकिरहेको छु होइन दाइले अघि सोध्नुको प्रश्न कस्तो उठ्यो कि मलाई पनि इन्ट्रिगिङ भयो कि 2 से समथिङ जनासँग बसिसकेँ म होइन एभ्रिबडी इज डिफ्रेन्ट होइन मान्छेले त्यो कतिजनाले मलाई इन्डाइरेक्टली आस्क्ड मी कि होइन हाउ डज फिल टु सिट विथ लाइक सो मेनी डिफ्रेन्ट पिपल आइम लाइक हरेक व्यक्ति नयाँ हो हजुर 1 वर्ष अगाडि आउनु भएको थियो र अहिले आउनु भएको छ हजुरको थट प्रोसेस चेन्ज छ होइन नट जस्ट अबाउट द क्वेसन्स आइम गोना आस्क यु होइन इट्स अबाउट हाउ यु विल एन्सर इट माइट बी अ लिटल बिट डिफरेन्ट कन्टेक्स्टै फरक हुन्छ स्मल कन्टेक्स्ट विल चेन्ज द कन्भर्सेसन टोटली हिजो बिहान र आज बिहान अर्कै दिन हो होइन हिजो दिनभरि हजुर कति कुरामा गुज्रिनु भयो होला त्यसले गर्दा हजुर अर्कै व्यक्ति हुनुहुन्छ आज होइन सो 1 वर्षमा अफकोर्स इट्स डिफरेन्ट होइन अनि आई वाज थिङ्किङ कि what was the experience that I got out of sitting down with, let's say, 200 and something, after doing 200 and something episodes, right? And it got me realize I realized that I'm still that same person on day 1 who is still interested in knowing things. Okay? I started this podcast to understand people, to understand myself in that journey. आफै सिक्नु मन लागेर आफै एडुकेटेड हुनु मन लागेर होइन एन्ड आई लभ पिकिङ पिपल्स ब्रेन्स आई अलवेज डिड द्याट होइन अनि आई गट अ अपर्च्युनिटी टु पिक अ लट अफ पिपल्स ब्रेन्स सो फार 200 plus people होइन अफ कोर्स प्री पडकास्ट नट इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स नेभर अन्डरस्टुड इट नेभर रियली केयर्ड अबाउट इट द्याट मच स्पेसली अहिले चाहिँ अब अलिकति again, हजुरले भने जस्तै हुन्छ नि होइन हेड अफ गभर्मेन्टहरू आउनु थालिसकेपछि जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड हु दे आर उनीहरूको थट प्रोसेस के रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि
That's one of the reasons why I asked you that question. How does it feel to see them face to face and know that some of them are definitely lying? Yeah, they are lying at times. I wouldn't say all the time. Not all the time. Not all the Because time. if they realize the other person who is asking question can catch my lies, they would not lie. They will go around it, and you understand he's trying to avoid Yeah. speaking the truth. हैन तर अर्को कुरा यो छ नि इन्भिटेसन अब there are two ways to look at it के हजुर obviously you host a show, you're the host, you need a guest, so you tend to make calls socially pani, why don't you come, let's talk. But we never realize why do people accept those invitations. There are many reasons people take those opportunities. The biggest thing you have to understand is it's a statement of that guest. I want to tell things through you. Okay? There are reasons for it. Your reach, your demographic existence, and the thoughts that I want to tell people. Which is the right forum? Yadi somebody doesn't want to speak to you, you can never interview that person. सक्दै सक्दैन. आउँदै आउँदिन भने मान्छेलाई तपाईँ घिसारेर ल्याउनुहोस् होइन तर उसलाई तपाईँलाई त्यो चिज भन्नै मन छैन भने उसले भन्दैन. So it's not a great interview, or you'd regret taking that interview. I've had several regrets. Same, I've had regrets too. Yeah. But there are some candid interviews where I think that person immediately starts enjoying your company. Yeah. And that confidence कि यसले मलाई साह्रै बेइज्जत गर्दैन. त्यो कुरा चाहिँ I was exactly coming to that. मलाई यति अब अटोमेटिकली पोलिटिसियन्सहरूमा चाहिँ त्यो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि दाइ मलाई कतै न कतै हुन्छ नि होइन दे अलरेडी गन थ्रु सो मच नेगेटिभिटी एक हिसाबले मान्छेहरूले कन्सटेन्टली जज गरेको त्यो एउटा बानी हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउनुभएको थियो होइन उहाँले भन्नुभएको थियो कि सुरुमा चाहिँ मलाई बडो मान्छेहरूले त्यो अब कमेन्ट भन्नाले रियल लाइफ कमेन्ट त्यतिखेर त आइम स्योर सोसियल मिडिया थिएन होला होइन बडो अचम्म लाग्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन अहिले आएर चाहिँ अब त्यो बानी परिसक्यो हुन्छ नि नेगेटिभिटीको पनि पोजिटिभिटीको पनि भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो कि अलङ द्याट लाइन उहाँले भन्नुभएको थियो होइन इट गट मी थिङ्किङ कि इट रियली गट मी थिङ्किङ हाउ मच क्यान अ ह्युमन बिइङ टेक मोस्ट प्रब्ली पोलिटिसियन्सहरूकोमा त्यो थ्रेसहोल्ड एकदमै हाई हुन्छ होला Because it's a public job. You're always on the limelight. Always. 24/7. Your opinions matter. Your statements matter. Your appearance matters. Where you go matters. Where you don't go matters. How you go matters. Whom you meet matters. So there are too many matters around you. A politician is not just a popular man. Because life is such. If one decision brings smiles to one section of the society, the other section will be a grumpy face. So, त्यसलाई balance गर्न जान्नु र आफ्नो रेलेभेन्सलाई बनाइराख्नु नै पोलिटिक्सको कन्टिन्युटी हो जस्तो लाग्छ. बट त्यसको एपेक्स भनेको चाहिँ नि once you serve the nation as the head of government. होइन and you don't have, if you don't finish that job within the given stipulated time, convince me, I'll vote for you again. But म अझ समय दिन्छु तर दिएको समय चाहिँ 9 महिना बाँडेर खानी होइन अनि मसँग भोट माग्न आउनु चाहिँ 5 वर्षको लागि भोट माग्न आउने किन दिने. Behave yourselves. I'm not telling anybody. सबैजनालाई कोही पनि छैन 5 वर्ष सर्भ गर्न पाएको वा सकेको प्रधानमन्त्री जीवित कोही पनि छैन.
5चोटि भयो होला नि धेरैजना होइन एकजना हुनुभएको छ पाँचचोटि होइन अरू पनि छन् छन्। आई थिङ्क सूर्यबहादुर थापा इज अ 5-time प्राइम मिनिस्टर एन्ड द चेयरम्यान अफ काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स त्यसलाई पनि प्राइम मिनिस्टर नै मानौँ न ओके आई थिङ्क गिरिजा प्रसाद कोइराला सर्भ नेपाल 5 times एज अ प्राइम मिनिस्टर there you go सो पब्लिक मेमोरी इज भेरी सर्ट अहिलेको प्रेजेन्ट प्राइम मिनिस्टरलाई मात्रै हामी 5चोटि सर्भ गरे भन्न ठान्छौँ I was mistaken right here सो अब कतिजनाले पहिला 1990 को कुरा अघि सम्झायो नि होइन एउटै बाउको 3जना छोरा प्रधानमन्त्री भएको देश त नेपाल मात्रै होला दे जस्ट फर्गेट द राणा शासन होइन एउटा मान्छेको 17 भाइ छोरा थियो त्यसमा 8जना कि 7जना त भए बिर्सिन्छौँ हामी पछि अनि हामी त्यति बेला अब गुगल थिएन इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिका पल्टाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि अफ्रिकामा पनि त्यस्तो रहेछ सो हामी कस्तो जाने कन्भिनियन्सको एउटा नेरेटिभ बनाएर छोडिदिन्छौँ त्यसैलाई रेकर्ड मान्छौँ होइन त्यो फ्याक्ट पनि होइन रेकर्ड पनि होइन त्यसैमा दङ्ग पर्छौँ wow going which is like going back going slightly I just want to go slightly back सबैजनासँग बस्दाखेरि you said that there might have been regrets, there might have been super candid interviews too. During an interview, do you have हुन्छ नि त्यो इन्टरभ्यूमा बस्दाखेरि if somebody's come in and you're sitting down with that person, man, it doesn't matter, head of government or let's say whoever, it doesn't matter, what goes in your mind before? अघि हामीले त्यतिकै कुरा गऱ्यौँ नि वाट डज अ क्यामेरा डु टु अ पर्सन होइन क्याजुअली टकिङ ओभर कफी इन अ कफी सप इज 100 times better actually when you have gadgets, microphones, this dries your voice. The camera kills you by minimum by 30%. You just tell me the camera is off. I'm not a conscious person at all after that. So, अब के हुन्छ भन्दाखेरि at a job, यसलाई job मान्ने हो भने it is a job. It is a job. Yeah, it is fun, but it is a job because यसमा audience attached छ. You have your own audience. I have my own audience. We don't have all the audience. And people try to make believe the world that I have all the audience. Nobody has all the audience. होइन अहिले यो conversation when it comes on YouTube, I think there would be a lot of people not this guy. I'm fine with that. I should be happy because I'm not calculating my exposure. होइन यसले फाइदै मात्रै हुने त होइन नि ओभर एक्सपोजरले के हुन्छ An overexposed picture is a blank sheet of paper. The right exposure is the best picture. Overexposed picture is never going to win any awards. Life is such. होइन तपाईँ कति देखिनुहुन्छ तपाईँ कति सुनिनुहुन्छ रेलेभेन्सको कुरा हो अहिले मैले अब तपाईँको आएर चाहिँ मेरो पुरानो जीवन फेरि बताउने हो भने मै हेडफोन झिकेर थ्याङ्क यू सञ्जय म जान्छु because I don't have anything to tell people. I'm a human being. I have as good or as bad a life as any other human being. So does everybody else. So does everybody else. 8 billion people have different lives in this world now. No? Yeah. Since a few days back. Yeah. Isn't that crazy? Yeah. I don't know how I can inspire people. A lot of people say we should motivate people. I don't understand what kind of a job that is. Right? I've read it somewhere. I've listened to somebody, and I'm speaking now. I might be borrowing a lot of ideas from what I've read, what I've listened to. From all the experiences. And you think that I'm motivating you? I'm actually what? Pleasurizing myself. Yeah. Life is such. You tell somebody a joke. One fine evening, the same joke will come to you as if it's an original.
and you just have to, resort to a smirk and say, yeah, well done, boy. होइन तर कन्टेक्स्टमा राखेको छ भनेदेखि देयर आर सर्टन ब्लकेजेस इन कम्युनिकेसन यस्तो बेलामा आई थिङ्क वी क्यान इजिली स्ट्यान्ड दोज ब्लकेजेस जस्ट बलुन इट फुत्त निस्किन्छ यु स्टार्ट ब्रिदिङ लिभिङ अगेन बट त्यही हो आई डोन्ट नो आई कान्ट आन्सर सच थिङ्स बिकज इट वाज अ जब इट इज अ जब स्टिल अ जब तर पर्पस हुनुपर्छ होइन हरेक यो जबको जुन यस्तो भेटहरू हुन्छ आई थिङ्क त्यो पर्पस फुलफिल भयो ठ्याक्क राइट टाइममा पऱ्यो भनेदेखि अब यही अहिलेको आजको कन्भर्सेसन इफ इट इज इलेक्सन रिलेटेड विभ टक सो मेनी थिङ्स अबाउट द इलेक्सन्स अब 4 गतेपछि गर्ने के होइन तर आज हामीले गरेका कुराहरू बट ओ माई गड हो त है यसले के प्रभाव पार्यो वा यसले चाहिँ नि केही हामीलाई अलिकति भए पनि आई ओपन गर्यो भने आई बी भेरी ह्याप्पी त्यसपछि नभए त अब त्यही चिज नै रिपिट हुने हो भनेदेखि त दिस अपिल डजन्ट वर्क दिस 1 hour didn't help. Take it with a pinch of salt. Then probably not talk about it again or keep on talking about it till it happens. That's a good way of putting it. Atlantis ko एउटा पेपर आएको थियो कि द एटलान्टिस भन्ने there's a digital paper I believe in and I was reading one of their articles एउटा आर्टिकल पढिरहेको थिएँ होइन उनीहरूले सोसल मिडिया इज इन द डिक्लाइन भनेर चाहिँ भनेको थियो कि इट्स इन अ डिक्लाइन भनेर होइन म पढ्दै थिएँ होइन अनि अफकोर्स ट्विटरले धेरैजनालाई ले अफ गर्यो फेसबुकले धेरैजनालाई ले अफ गर्यो होइन मोस्ट प्रब्ली डाउन द रोड एमाजोन्स गर्न डु द सेम अल्फाबेट इज गर्न डु द सेम मेजर social media platforms are going to do that. Right? Unniyarle चाहिँ just from my understanding, COVID ma bump bhayo, they hired a lot of people. Now they got to figure it out. Right? It got me thinking, what is going to be a platform where people can broadcast in another 10 years or in another 20 years? Before social media, it was called social network, where you and me could network together. होइन प्रब्ली हजुर र मसँगै स्कुल पढाएको थियौँ होला होइन 2004-05 तिर हामीले फेसबुक भेट्यौँ अनि त्यसै हामी दुईजनाले जस्ट गिभिङ एन एक्जाम्पल अफ फेसबुक होइन जस्ट गिभिङ एन एक्जाम्पल अफ फेसबुक होइन थ्रु द इन्टरनेट 2009-2010 तिर इन्स्टाग्रामहरू आयो पिपल कुड जस्ट गो एड एन्ड ब्रोडकास्ट देमसेल्फ जस्ट गो एड एन्ड शो अ पिक्चर or show a video, express themselves. YouTube came. Now I'm being able to do this through social media. Yeah. What's going to happen in another 10 years or 20 years or 30 years? That's something that I'm excited for. Okay? And I don't question what's going to happen after 10 years. I'm like, the future is definitely going to be so exciting. In another 10 years, there's going to be so many other mediums for not just me, but for a lot of people to express themselves. I'm using the word broadcast and putting it together as expressing yourself. Right? Now people are expressing themselves through a lot of different platforms. What do you think of all these platforms, Bhusan Dahal? Because back in the day, since we go back a little bit earlier, there are just a few mediums. Yeah. Radio, TV. I'll use the word pioneer. You're right there. I know. You talk about, I don't know how I'm motivating people. You are. You always will. I don't know about others. Always. I'm right here. What do you think of the other platforms that are here now, the future platforms? Just your take on it. How do you soak it in? I think those people who are working on the R&D now, they would be the right people to actually tell you this is what to expect after 10 years. But the way it's going, I think platforms are also oversubscribed. We have too many platforms than required. And it is changing. You don't know when the transition comes, But when the transition is crossed, you're already in there. When you talk about networking, electronic samanharko kura gardakeri, there were trunk calls. You've heard about trunk calls. We had to go to NTC ko office, book time slot.
and shout through the telephone to talk to India, probably, or anywhere else in the world. त्यसपछि म ग्रो गर्दै जाँदाखेरि टेलेक्स मेसिन आयो. Nobody knows what telex machine is. होइन त्यो पुरानो त्यो के कोड भन्छ अरे त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारतिर. I forgot the word. Yeah, I know which one you're talking about. मार्स कोड कि something like that. त्यो पनि थियो अरे. अब फिल्महरूमा त देखिन्छ होइन. अब त्यो टेलेक्सबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर आयो होइन. फ्याक्स मेसिन आयो. फ्याक्स इज गन होइन. I still remember I was a young boy in Bangkok. I saw some fax machines in a supermarket, in a department store. And I asked, what is this? And I still remember the attendant who told me, it's very simple. It's a combination between a telephone and a photocopy machine. Photocopy machine. And that is what it was. You know, that is gone. त्यसपछि नेटवर्किङको लागि अब इन्टरनेट म श्रीलङ्कामा सर्भ गर्दाखेरि one editorial meeting somebody told me let's have a show on surfing the net. Yeah. I didn't understand a thing. I thought it was ocean surfing because it's an island state. But what is a net? I didn't know. Swear on God. The first mobile phone I carried in that part of my job was almost arm's length. And your TV microphones used to carry mobile signals. It was bleeding, cross-bleeding. Your technology as a era, totally encrypted, this, that. My Instagram got hacked. I want to tell this to you. I know that. Oh. And this hacker is still active. A lot of friends yesterday called me that, is this you? You're sending me messages on Instagram. That was not me. He or she is trying to, trap somebody else. Yeah. I got trapped from a person I know. I was talking very politely. Oh, it's good to hear from you. And it was a request. Please send me the screenshot. I said, why not? Their message came. I said, okay, this is your screenshot. 3 seconds, you got trapped. I was gone. Yeah, you were finished. So, our kasto cha bhandakeri, now we're talking about platforms. Are these platforms required? Why do I need to show a cup of coffee before I drink it? Enjoy it, man. I think it is a disease. I think it is one of the ailments the modern human beings are into. Yeah. Sending a picture to somebody you love, somebody you know. Understand. I understand that. But why do you want the world to see what you are? Why do you map your house? I don't know. It is a disease. If you're influencing somebody, you're selling somebody, use that platform. I have nothing to say. But I would never show my personal stuffs to the world. Who am I? But that is growing. It's going to grow some more. It is going to grow. And I think it is going to have a lot of accidents in many people's lives. And I always tell that to people. But a lot of people don't take it with a pinch of salt. It's a crazy world that we're venturing out into. It's a crazy, crazy world. And like you said, it is a disease. It's like a drug. That's what I feel. There was a point in my life when I used to wake up in the morning and I used to pick up a cigarette. First thing I did was pick up a cigarette. First thing, I woke up and I picked up a cigarette. Of course, I quit that. First thing I do when I wake up in the morning is pick up my phone. Imagine how addictive it is. And it's going to get way more addictive before it comes down, because everything has to get to an apex. Just like you were saying, we talked about Mount Everest earlier. It's crazy. There's one thing that I wanted to ask you, which has been it's haunting me. From the day I joined the media, till today, and probably it's going to haunt me for the rest of my life. I can call it a blessing or a curse. I'm not asking for an answer from you. I'm just trying to understand this.
गलत प्रश्न भन्ने हुन्छ भुसन दाइ? Is there a thing called a wrong question? Yes and no. अब मैले सोचेको थिइनँ यो कुरा है, तर आई थिङ्क यस एन्ड नो. गलत प्रश्न भनेको कस्तो प्रश्न? इन प्राइभेट सोधिएको प्रश्न होइन. प्राइभेट त इट्स बिट्विन टु पिपल होइन. इट्स नट गोइङ टु गो आउट इन पब्लिक. बट इफ इट इज आस्क्ड फर द पब्लिक, then I think there has to be a line that needs to be drawn. There are wrong questions. Even if it's a right question, it becomes a wrong question because it's in the public domain. Yeah. And it is not certified. A young boy, girl can also access that. Oh, I'll tell you something. We used to buy hip-hop and rap music early in the days. It's not just now, you know? And those hip-hop and rap cassettes used to have a warning. Adult material. PG, whatever it is. And look at the songs that are played on FM stations today. The wall is gone. Thik cha, society has changed. Mansu, Tara. If I'm a broadcaster, I draw the line. It's my responsibility to block it. होइन? एउटा अब भनौँ न, यङ्गर मान्छेहरूसँग कुनै एउटा मोटरमै सँगै गइरहेछ. Suddenly somebody plays a song of their liking, and if it doesn't suit with the other co-passengers in the car, it should not be played. It's where you draw the line. Put on your headphone and listen to whatever you want to listen to. So मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, अब I'm not trying to be an old school guy. फरक छ नि होइन, फरक छ. आजभोलिका केटाकेटीहरूले हामीले 10 क्लाससम्म बिस्तारै ग्रेजुअली अरिथमेटिकली सिक्दै गएको चिज ऊ 3 क्लासमा उसले सबै चिज बुझिसकेका हुन्छ. Probably schools are not even required जस्तो लाग्छ नेपालमा नि. नेपालमा होइन, संसारैभरि. अब नेपालमा अहिलेको एजुकेसनमा अस्ति म आई वान्ट टु टेल यु दिस है, प्लिज. कहाँबाट निस्क्यो थाहा छैन. I'm still लास्ट एपिसोड बाँकी छ. यो चिल्ड्रेनहरूको डान्स सो आइएम डिरेक्टिङ, सुपर डान्स इन नेपाल भन्ने. त्यसमा एउटा जस्ट टु ब्रेक द मोनोटनी, वी सेड लाइक लेट्स गिभ a little quiz in between to the children. Let them recognize some iconic Nepali faces. Interesting. None of them gave the right answer. What are we teaching them in school? They would know any goddamn non-Nepali. But iconic figures, historical figures that we are so proud of, the children are so detached. यदि आफ्नो रुटसँग डिट्याच गर्ने एजुकेसनमा हामी यति खर्च गरेर केटाकेटीलाई पढाइरहेछौँ भने इट्स गोइङ टु एक्सप्लोड समडे. तपाईँको पछाडि भएको जुन म्याप छ, ऊ त्यो सानो अहिले थपिएको कन्स्टिट्युसनमा थपिएको तर आफूले प्राप्त नगरेको डिस्प्युटेड अक्युपाइड ल्यान्ड छ. दिस इज नट गोइङ टु मेक अ डिफरेन्स टु नेपालीज आफ्टर 10, 15, 20 years. The next generation or the Do generation you want after. that? I don't think so. It's not John Lennon's song. It's not Imagine, huh? You know? The wrong question. I'll tell you why I asked this, होइन? Of course, दुईटा सेटिङ भन्नु भने होइन, प्राइभेट पब्लिक सेटिङ होइन. प्राइभेट सेटिङमा जहिले पनि हुन्छ कि यो व्यक्तिले के भन्ठान्ला मैले यो प्रश्न सोधेँ भने भनेर. I was never afraid of that. I didn't care. म सोध्छु, त्यो व्यक्तिले उत्तर दिन्छ, मैले त्यो उत्तरबाट केही न केही लिन्छु. I'll use it for my personal gain. I'll take it as advice. होइन, त्यो नेगेटिभ होस् पोजिटिभ होस्, त्यो म माथि छ नि त मैले त्यो युज गर्ने कि नगर्ने भनेर. होइन, पब्लिकमा आउँदाखेरि चाहिँ द क्वेसन नाउ, लाइक यु सेड,
It's going to go out in the public domain. Now you're being constantly judged. It doesn't matter you're sitting in that seat or you're sitting in this seat. Yes. You're constantly judged. Oh. Did you feel constantly judged? Do you still feel constantly judged every day? Yes. How do you deal with it when you're starting TV, and how do you deal with it now when you're on TV and for X amount of years you're going to be on TV forever, basically? How do you deal with it? There are very many psychological facts that I can answer this question with. Right? There was a craving of people knowing you. No. A huge craving. That happened. That started getting on in the way. Then you started, playing with the interest. You used to go around it and, limit your exposure and things. Well, पहिला पनि भने जस्तो लाग्छ आज so many years down the line, wish I'm a stealth person. I just want to be a nobody. But unfortunately, with this job, with the cameras, it's not possible not to be seen around. You're filmed everywhere. Everywhere. There is no private moment if you go to a public domain. There'll suddenly a person come and dance in front of you. What will you do? And your embarrassment is somebody else's entertainment. So, I don't know. Film actors do that. If you're spending so much time on TikTok, creating TikTok, who's going to come and watch your films? You know what I mean? Yeah. So, you have to understand what you want to be, even if you are in a job like ours. When to curiosity nahune ho bhane, you don't become what you wanted to become once upon a time, a star, so called, right? अब आजभोलि यहाँ अब त्यसलाई के मिसइन्टरप्रेट हुँदै what are you? What अस्ति नै सोधेको थियो नि तपाईँ गर्नु चाहिँ के हुन्छ भन्ने last time तिमीले सोधेको थियो नि. A lot of people say that I'm a celebrity. Have you heard that? Are you a celebrity? यस्तो लाज लाग्दो कुरा गर्नु यो नेपाली समाजमा शब्दहरूको अपभ्रंश त मैले बुझेको छु. कनोटेसन्सहरुकै अपभ्रंश भयो कि आफै भन्छन् मान्छे त्यो होइन. You're celebrated by somebody else, होइन? And you're somebody, and genre of your existence is of a celebrity हुन सक्छ. कसैले भन्ने कुरा होला. आफै भन्ने चिज होइन. We are doing a job. अब त मलाई कस्तो लाग्छ भने यो क्वेसन नै मेरो लागि त irrelevant भइसक्यो. आजभोलि मलाई खुसी के लाग्छ भन्दाखेरि younger people stopped watching TV. I don't fall in that category. And they don't recognize me. I like it so much. I'm so happy. Swear on God. Yeah. शाहरुख खानको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले अनि शाहरुख खानले भनेको याद छ कि मलाई डेभिड ल्याटरम्यानसँग हो क्यारे इफ आइम नट मिस्टेकन होइन. मैले यति धेरै समय खर्च गरेँ होइन यति धेरै समय खर्च गरेँ यति धेरै I've spent so much time and energy and effort to be recognized रे के होइन. उसले यति समय खर्च गरेर रेकग्नाइज हुनको लागि कि अब ऊ रेकग्नाइज छ नि त होइन. He enjoys it रे के he loves it रे के because he spent so much time, energy and effort to be recognized रे के. And when people look at him, people say, wow, David Letterman's question was people say, wow. I think a movie star. Yeah. मेरो life एउटै होइन. And I agree. I completely agree. Right? He said that. That got me thinking. Wow. That's what a movie star... I think that is a logic. Yeah. Very thought-worthy logic. I mean, thought-provoking logic. And I respect that. Yeah, slogging in that part of the world, in India, to become what he has become today. But
But the scary thing is everybody thinks that that's what they're working towards, to be recognized. You getting me what I'm trying to say now? Well, recognition with $5 billion in the bank, enjoy me, But recognition with the struggle every day to live is a different ballgame. May it be Shah Rukh Khan, may it be Tom Cruise. I respect their jobs, but, sir, no. What you worked for, paid for it. And you got oversubscription of money now. Right? Yeah. Should everybody think that way? No, ni. And सबै जबको आफ्नो नेचर हुन्छ नि होइन अब भनौँ न माउन्टेनियर्स माउन्टेन चढुन्जेल एकअर्कालाई पनि चिन्दैनन् बट इफ देयर इज अ फिल्म मेड अन देम दे बिकम अ स्टार राइट when their sunburnt skin is peeled off and then they put on a little makeup and sit down for a film or a documentary and it's circulated the world over, then you become a star. Then his thrill or her thrill changes priorities. A mountaineer, I don't know why we're talking about the mountains so much today, but I think that's what we are. Yeah. We love our mountains. Yeah. Carrying somebody else's load and reaching on the top. And later in life, if you get a film on yourself and you recognize the world over as a supernatural human being, obviously, he or she should enjoy that. Yeah, no shadow of a doubt on that. So we're talking about mountains. I'll switch back to something this is going to be very interesting for you. I'm very lucky. I consider myself very lucky. I come from a landlocked country. I was born here. I was raised here. तर मैले समुद्रमा खेल्ने मौका पाएँ कि I'm a licensed scuba diver now. अनि फर्केर आएँ म अनि फर्केर आइसकेपछि हाम्रोमा त 6000वटा खोला छन् 6000वटा खोला छन् त्योभन्दा बेसी खोला छन् हाम्रो देशमा म पत्ता लगाउँछु हाम्रोमा चाहिँ स्कुबा डाइभर्स छन् कि छैनन् होइन डिजास्टरको बेलामा वी अलवेज सी होइन गोताखोरहरू होइन त्यो चिसो पानीमा होइन गएर चाहिँ रेस्क्यु गरेको त हामीले देखाएको छौँ मैले खोताले होइन मैले आएको मेरो फ्यु कल्स आई गट इन टच विथ समबडी होइन उहाँलाई फोन गरेँ के छ हजुर होइन आइएम भेरी एक्साइटेड म एकदम इन्ट्रिग छु हुन्छ नि होइन हाम्रोमा 6000वटा भन्दा धेरै खोला छन् हाम्रो देशमा होइन कस्तो छ हाम्रो सिचुएसन होइन बरु एक दिन कफीको लागि भेटौँ हुन्छ नि होइन हामी सबैजनाको टिम हुन्छ नि होइन यता भएको बेलामा भनेर मैले कन्भर्सेसन गरेको थिएँ उहाँले बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो क्या बङ्गलादेशको टोलीले चाहिँ भनौँ न 11-12 वर्ष अगाडि चाहिँ आएर चाहिँ हामीलाई ट्रेन गरेको रहेछ होइन अनि फेवातालको एउटा भिडियो पनि देखेँ मैले एपिएफ टिमको होइन म कस्तो खुसी लाग्यो कि आई फेल्ट सो ओभरवेल्म्ड द्याट वी हेभ अ टिम हुन्छ नि वी हेभ अ सलिड रेस्क्यु टिम तर एकदम लिमिटेड रहेछ कि सानो 6000वटा खोला छ हाम्रो होइन वी सच अ बिग कन्ट्री so many different rivers. Of course, we are always going to need more scuba divers, more trained, equipped scuba divers. And it got me thinking, of course, obviously, I'm going to invite them. I'll invite them. I'll invite the head of EPF. I'll definitely talk about disaster management. How can we make it better? And that got me thinking. I want to utilize my time to make or to have conversations like that. So that the general public will be able to understand what they go through. त्यो maybe अर्को 6 महिनामा अर्को 1 वर्षमा होला होइन उहाँहरूसँग बसेर कन्भर्सेसन गरौँला म होइन That's what I would love to do. You know what I mean? I'd love to have a conversation with them, understand their risky job, understand what their lives mean. हुन्छ नि होइन to do that. त्यो चिसो पानीमा गएर to save people's lives होइन why they do it हुन्छ नि but there's also a side of what I do where I'm like all right we definitely got to invite the whole other spectrum too हुन्छ नि which is going to be entertaining as well so
it's always not a conflict, but it is always a balancing, juggling act between, the celebrities to now the political celebrities to genuine things like that to so many other aspects, okay? Especially through this podcast. I'm just trying to navigate my way along that. Who do I go to when I have questions, or when I have to go ahead and go back and maybe try to take a few advices? And I always think of you. That's one of the reasons why I invited you as well. And I'll always keep on inviting you. Whenever I go through a turmoil, I'll definitely look up to you. But you don't sound like that you're in a turmoil. I'm not. Ever. I'm not. But obviously there are days when you question yourself. Especially for the past couple of weeks since today. I'm like, all right, what's going on? What is the turmoil? There's no turmoil, but it's just that I'm navigating into a completely new section of the well, which I hadn't touched, which obviously you've I'm understood. happy to know that you're growing. You know what I mean. Yeah. You know what I mean. That's part of growing up. And I think it's like scuba diving. I think. I've never done that. I've done snorkeling a little. But scuba, you don't know what to expect. Yeah. Right? You don't know. But every time you dive in, you encounter something new and you learn something. Yeah. And you want to explore more. And I think you're scuba diving with whatever you're doing. I think you're an explorer. I've seen you doing all sorts of adventure sports. Fantastic. That gives you the clarity of mind, I guess. Adventure sports at times unwinds you so quick. It's a fantastic reset button. And you get rejuvenated, come back with a fresh head, and try to explore new avenues of life. Nothing wrong with it. Yeah. आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, I mean, this format is a radio format. It is. Right? It's an audio format. Right? Nobody thought we could watch it. True. Somebody invented it. It worked. Right? Yeah. And some of the podcasts, watching it, it's very, very entertaining. Very, very entertaining. Some are not. Some are very thought-provoking. You can just put it on, listen to them. That's what people are doing right now. So I think it's an adventure. That's what I'm doing, especially with this as well. I'm just trying to enjoy my time. Yeah. Just trying to enjoy my time. And I wanted to ask you, did you do the same? Do you do the same? Enjoyment, katigo No, chha, listen. I was more trained for very formal things. You know, we had airtime. There was duration required. You know, there are certain do's and don'ts also. Preparations, and it was for a very designated time on air, and you had designated audience on air. There was no other medium to watch it if you really wanted to do it. I'll just ask you a question. You know, it's an inspiration, from your demographic. Do you think I can do a podcast? Yes. 100%. But I don't know whether the format I'm in is going to complement the format this is. This is so much human. Okay? You know, we can actually come brushing our teeth and teeth. Sorry. People catch me on that. Night suit ma कुरा गर्न सकिन्छ. मजाले सकिन्छ. हैन? You can tuck in bed and talk. मजाले. A podcast could be between anybody. You and your partner can actually, could be very thought-provoking, You can start it with your daughter. Whoever it is. Do it. And I don't know. मैले सोचे मात्रै. किनभने अब if it is the format of the future, सबै चिज त गर्यो जिन्दगीमा हैन. यो फर्मेट पनि किन नगर्ने? तिमीसँग नि एडभाइस लिन्थ्यो होला. म आज त्यो कुरामा निस्किया मात्रै हो हैन. सोचेको थिएँ कि अस्ति मैले. What could be a very easy thing to do? I'm not demeaning this. Sure.
easy thing to do is you can actually do it from the room you love, Of course. right? It could be your little library, it could be your kitchen, wherever. So, I don't know. अब यस्तै चिजहरूमा नै रमाउने बानी लागिसकेपछि हामी आई थिङ्क ह्युमन इन्टरेक्सन भएन भने इफ यु डोन्ट मिट पिपल एभ्री डे आई फिल अ लिटल डिप्रेस्ड Yeah. है एन्ड आई विश आई मिट वान न्यू पर्सन अ डे एट लिस्ट Try to. or just bump into it. Hi, hello मात्रै भयो भने पनि त्यसले एउटा क्युरियोसिटी जगाइरहेको हुन्छ कि होइन lot of people don't know how to break ice. You try to make them easy. But that easiness is taken as an advantage immediately. Then you get dejected. I love that, human emotions, bouncing off you all the time. I don't know. It's a very interesting conversation, You don't feel the pressure. I never feel pressure when I come to you. I say, please, take this out. I would never say that. Yeah. Whatever I did, I did. So this is a format. And I think, again, त्यो अघि नै lie र truth को कुरा छ नि. Your format ma, I don't think a lot of people can lie. Because I saw some of the political leaders, they were sounding like babies. I've never seen them laughing ever in my life. And they came here and they were laughing. And I was like, I look at X, I'm not going to lie to you. I'm going to tell you this. I know there are some political leaders who came here. And of course, when I had some conversation, of course, conversation, may कहाँ पुग्छ होइन अनि सबै लिडर्सहरू जो आउनुभयो हाँसेरै जानुभयो क्या अनि म सोचिरहेको थिएँ कि आई वाज टकिङ टु एक्स ही गिभ्स मी कम्पनी होइन किन होला भनेर त्यो एउटा क्वेसन थियो कि मलाई अरू कसैकोमा त हाँसेको देखाएको छैन मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन मैले देयर वाज अ लिडर हु इज नेभर आई हेभ नेभर सिन हिम लाफ नेभर 100 interviews never he came here and he was laughing and I was just he was literally laughing it got me thinking I was just like maybe it's the format maybe it's the place maybe he shouldn't have laughed I know maybe he should have maybe he felt really comfortable maybe it was the air conditioner at the perfect perfect weather I know you never know what it is and I don't know if that's right or wrong wasn't I No, laughing is an expression and I think you laugh several ways you laugh because you're happy and you laugh of embarrassment at times. Or it's, again, an expression of lies. There you go. I don't know. Neither, well, I am trying to navigate that. तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले जे सुनेको थिएँ नि मैले जे सुनेको थिएँ नट अबाउट द लिडर्स whoever they are होइन when they sat in front of me, they were human beings. Sanjay, अब कस्तो छ भने you getting me what I'm trying to say? Yeah. And I wanted to understand हजुरको perspective के त्यही त हो नि होइन र त्यही हो अब कस्तो छ भने अब you're just getting into it and you're enjoying it. I like it. Thank God there is a generation that is going to accept these experienced politicians on their platforms also. Over the past few months, I'm just trying to choose newer people. Probably these are inspirations from guys like you. Because you are so comfortable with the newer generation and the new aspirants, And I've slowly disembarked myself and I've not blocked them, but done talking to them. I want to now get into newer thought processings of Nepal. If you've realized that. मैले देखिरहेछु So I want to continue with that. And I'm sure
the new players are not going to disappoint us. I don't want them to be bubbles. Okay? That oomph, that's जुन त्यो भित्री इच्छा शक्ति हुन्छ नि म चाहिँ अब पोलिटिक्स गर्छु र मेरो एजेन्डा सेट छ आई हेभ अ ड्रिम वी वान्ट सम मार्टिन लुथर किङ स्पिचेस नाउ नट सिंह नपुछरको भाषण सुन्न पुग्यो अब That's Bhusan, I don't know how to explain it to you. The old guys don't have hate anymore. I don't see any hate in them anymore. Maybe you saw hate 10, 15, 20 years ago, but for me personally, I don't see hate in their eyes. I just see, Prachanda said one thing that was like, oh my 10 varsa. All these guys are at a point where there's like, this is the last. This is my ending. I know, but I'm done after this. I think that is a realization of their career also. हैन किनभने उनीहरू पनि पावरमा आउँदाखेरि अनसेरेमोनियसली बम्प अफ गरेको घटनाहरू त छ नि फर नो रिजन द्याट बम्प्ड अफ सो मेनी पिपल उनीहरूलाई डर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पनि हविगत त्यही हुन्छ अनसेरेमोनियसली इन्सल्टिङ वेमा हामी निस्किन पर्छ कि यो फ्रेबाट त्यो रियलाइजेसन पनि होला भन्दैनन् हैन नभन्नु पनि झुटै बोल्नु बिकज मैले भनिहालेँ नि एक्लै मिररमा हेरेर त धेरै मान्छेले कुरा गर्छ नि दे टक टु देमसेल्भ्स दिज पिपल अल्सो डु द सेम तर के छ भन्दाखेरि मैले भने लिडिङ अ कन्ट्री भनेको दे निड टु ह्याभ अ डिस्टिङ्क्ट ड्रिम फर द कन्ट्री एन्ड इट हेज टु बी बिलिभेबल अचिभेबल डुएबल होइन देयर आर मिन्स टु डु इट इन्भल्भ द पिपल इन्भल्भ आइडियाज give experts responsibilities. त्यो भएन नि हामी कहाँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि जिन्दगीमा यु नो डक्टर र मेरो रिलेसन के भन्ने थाहा नपाउने मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री हुन्छ यो देशमा है एउटा ट्राभल एजेन्टलाई चाहिँ नि त्योभन्दा बढ्ता डिप्लोमेसी थाहा होला एटलिस्ट कुन देशमा भिजा चाहिन्छ कुन देशमा भिजा चाहिँदैन पनि थाहा त हुनु पऱ्यो नि ट्राभल एजेन्टलाई अफकोर्स त्यति पनि थाहा नभएका मानिसहरू फरेन मिनिस्टर भएका छन् यो देशमा अनफर्चुनेट छन् नि हामी कहाँ मान्छे फरेन रिलेसन्स पढेर बसेका छन् होइन अध्ययन गरेका छन् दे हेभ कनेक्सन्स द वर्ल्ड ओभर नेपालमा राजनीति गर्छु भनेर नेपालको जोग्राफिकल टेरिटरी भन्दा बाहिरको पोलिटिक्स यदि मैले बुझेको छैन वा पढेको छैन भने म कसरी चाहिँ नि यो देशलाई लिड गर्न सक्छु होइन पैसा लिनलाई मात्रै कुनै एम्बेसीमा गएर दसैँमा लाम लाग्ने होइन नि मलाई यदि प्रधानमन्त्री हुनु छ भने 10 वर्षपछि इन्डियामा को प्रधानमन्त्री हुन सक्छ त्यो मान्छेहरूसँग मेरो व्यक्तिगत कनेक्सन चाहिन्छ देयर हेज टु बी सर्टन विकेन्ड्स वी जस्ट गेट इन टु अ jamboree and sit down and talk ideas about how to take our countries forward. Together. छैन त्यो होइन some unceremonious foreign trips लिइदिया छन् होइन त्यसले कुनै पनि कन्ट्रीलाई फाइदा पनि छैन It's just an excursion for them. Take a holiday. I would love to have my Prime Minister say, I'm going for a holiday. He can have a holiday because we will give him that space. You deserve a holiday. Take a month-long holiday. Roam the world. Just be yourself. Come back and give us leadership again. I wouldn't mind that. But जेमा पनि गइदिएछ अनपर्पसफुल भयो नि त्यो preparation छैन you go to a forum you throw a speech let me have goosebumps listening to you होइन अब कहाँ फुस्काउने भयो भनेर लाज मानेर तपाईको चाहिँ नि प्रेजेन्टेसन हेर्न पर्यो भनेदेखि त तपाईको त्यो लिडरशिप त मबाट त घट्दै जान्छ नि you can't lead me भन्छ नि सो म यङ्गर जेनेरेसनलाई चाहिँ नि म के भन्न चाहन्छु भने नि it is not a simple job. It's a 3-dimensional job.
It's not just who you are. It's who thinks what about you is equally important. होइन हो ठिक छ ल्याङ्ग्वेजको ज्ञान छैन डजन्ट म्याटर नेपालीमा बोल एक्सपर्ट ट्रान्सलेटर्स राखिदेऊ चलिरहेकै छ नि रसियन प्रेसिडेन्ट डजन्ट ह्याभ टु स्पिक इन इङ्ग्लिस भारतकै प्राइम मिनिस्टरले हिन्दीमा मात्रै बोल्न सी जिङपिङ सेम थिङ हामी चाहिँ किन गएर आफूलाई एम्बारेस गर्न खोज्छौँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट नै छैन एक्सपर्ट इन्भेस्टमेन्टै छैन सबै मिनिस्ट्रीमा एउटा एकदम लर्नेड ट्रान्सलेटर चाहिन्छ कि चाहिँदैन बिकज यु आर मिटिङ डेलिगेसन्स एभ्री डे एन्ड हाम्रो एक्सप्रेसन त्यो फरेन ल्याङ्ग्वेजमा एज गुड हुनै सक्दैन सो वाइ आर यु अटेम्प्टिङ रङ थिङ्स एन्ड त्यो के हुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत इम्बारेसमेन्ट त भइहाल्यो तर युआर इम्बारेसिङ द कन्ट्री देशलाई तपाईँले बेइज्जत गरिरहनु भएको छ अब त्यो बेइज्जत गरे कि मैले देशलाई इज्जत दिएँ भन्ने कुराको डिस्टिङसनै नभएका मानिसहरूले त्यो पोलिटिकल लिडरसिपको स्पेस ओगटिरहने हो भनेदेखि त हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ नि सो नयाँ जेनेरेसनको जोसमा होस जरुरी छ चुनावकै लागि होस् भाषण दिइसकेपछि आफूले बोलेको कुरोमा कसैले खोट लाउन नसकोस् फ्याक्ट चेक गर्न नपरोस् फर इक्जाम्पल अहिलेको यो इलेक्सनमा भनौँ न फ्री भिजा फ्री टिकटको खुब कुरा आयो होइन मलेसिया होइन अब त्यो दे साउन्डेड लाइक म्यान पावर कम्पनीज होइन विच इज बेसिकली आइम सरी टु से द्याट इट इज legalized human trafficking. होइन अब त्यस्तो कुरा गरिदिने त्यसपछि काउन्टर दिनेले चाहिँ के भन्छ भने अब हामी यहाँबाट जाने युवालाई फ्री भिजा फ्री टिकट दिने होइन विदेशबाट फर्किनका लागि फ्री भिजा फ्री टिकट दिन्छ Isn't that hilarious? Why do you need a visa to come back to your own motherland? त्यस्तो चिज बोल्न हुन्न जोसमा होस गुमाएपछि तपाईँलाई त जज गरिरहेको हुन्छ नि तपाईँभन्दा जान्ने मान्छे पनि त छ नि सोसाइटीमा होइन तपाईँभन्दा बढ्ता पढेको मान्छेहरू पनि त छ नि सोसाइटीमा होइन मैले अहिले साइन्सको कुरा गर्ने तर एउटा साइन्सको टिचरले यसले भने सबै गलत छ भने त मैले जतिसुकै गफ दिउँ न मान्छेले थाहा पाइहाल्छ मेरो त उसको नजरमा त म त धेरै तल गिरिसकेको हुन्छु नि सो त्यो नचाहिने चिज एक्सपर्ट ओपिनियन लिन के गाह्रो छ र भने होइन गुगलले आधा चिज बताइदिन्छ मलाई थाहा छैन भन्न धेरैजनाले सक्दैन नि बुझ्न सक्दैनन् नयाँ लिडरसिपमा आई सी द्याट सक्दैनन् भन्न सक्छन् मलाई थाहा छैन भन्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ इट्स अ गुड बिगिनिङ ओके बोथ साइड्स अफ द स्पेक्ट्रम त म भन्दिनँ होइन तर अफकोर्स इन अ स्प्यान अफ 50 days एक हिसाबको एउटा पोजिसन लिइसकेको व्यक्तिहरूसँग नि बस्न पाएँ र भर्खरै जसले चाहिँ अब स्टार्ट गर्दै हुन्छ आफ्नो पोलिटिकल करियर उहाँहरूसँग नि बस्न पाएँ होइन मेरो डर यति मात्र छ कि जुन मैले डे 1देखि भन्दै आएको थिएँ कि मैले सबैजनाले स्पेसली यङ साथीहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ भर्खर पोलिटिक्स जोइन गर्दै हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भनेको थियो भने सम अफ देम आर very, 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 very educated. In a sense, उहाँहरूलाई आफ्नो स्पेसिफिक फिल्डको एकदमै नलेज छ उहाँहरूले एक्सेलै गर्नुभएको छ होइन यदि उहाँहरूले त्यो एउटा मात्र भोट कमाएर उहाँहरू हार्नुभयो भने म हारै भन्छु होइन मेरो डर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेबी योर सी इज गन लेट गो मैले उहाँहरूलाई के भनेको थिएँ भने इभन इफ यु डोन्ट मेक इट जसले चाहिँ भोट पाउनु भएको छ जसले जित्नु भएको छ उहाँलाई सपोर्ट चाहिँ गर्नु होला तपाईँको एक्सपर्टिज चाहिँ सेयर गर्नु होला भनेर द्याट्स वाट आइम अफ्रेड अफ पुसन दाइ नाउ कि जो विदेशबाट इक्जाम्पल दिन्छु जो विदेशबाट नेपाल आउनुभयो 10 वर्ष काम गर्नु भएको छ र अब चाहिँ ओके ल मेबी मैले पोलिटिक्स गरेर चाहिँ मेबी आई कुड गो इन द बिगर स्पेक्ट्रम होइन एन्ड प्ले अ बिगर रोल भनेर जो आउने कोसिसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो बाई चान्स त्यो पाउनु भएन भने मेबी द्याट पर्सन्स गर्न just let go. Yeah. त्यो मलाई डर छ कि होइन अब if you are a quitter in character, don't get into this fray. It's an arithmetical progression.
तपाईको आइडिया, तपाईको क्यालिबर, तपाईको भिजन जनताले 1, 2, 3, 4, 5 गरेरै बुझ्छ। म चाहिँ अब छिरेँ, अब म 1, 2, 4, 16, 64 गरे पनि खुट्टा फारिन्छ। मलाई डर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एम्बिसन राख्नु खराब चिज होइन, त्यसमाथि पोलिटिकल एम्बिसन राख्नु त्यो त पटक्कै खराब चिज हुँदै होइन। तर while you have that ambition to reach where you want to reach, त्यसको साइड न्युट्रिसनबाट चाहिँ वञ्चित हुनु हुँदैन। मेरो पपुल्यारिटीले मात्रै मलाई पुग्दैन, म बेला बेलामा अनपपुलर पनि हुन सक्छु है। सो अहिले देखेको यो जुन फ्याड, यो रहर, अलिकति उत्ताउलोपन, नेपालको न्युअर जेनेरेसन politicians wannabes मा म देख्छु, that needs to be toned down. That realization has to come. And politics ma, if you are the leader, if the front runner, you're just the face. You need to be fed with all you think and speak and express and do through expert opinion. त्यो हाम्रो देशमा भएन। म आफ्ना मान्छेलाई वरिपरि राखेर डिसाइड गर्छु अनि मेरो डिसिजन कपुट गन। यस म्यान हो यस वुमनलाई मात्र राख्छु, त्यति हो। त्यो भन्नु चाहिँ नि अब त्यही संस्कारमा नयाँ अनुहार मात्रै पुग्ने हो भने जेनेरेसनल इन्टरभेन्सनले खासै काम गर्दैन सञ्जय, मेरो विचारमा। त्यो नो हाउ पनि त चाहियो नि, अनि क्विट गर्ने हो भने त सकिहाल्यो नि। यु फेल। मेरो जस्तो सानो करियर भएको मान्छे, आई फेल सेभरल टाइम्स, बट आई हेभ टु डस्ट माई सेल्फ। नो, आई हेभ टु क्यारी अन म्यान। आई हेभ सिन ब्याङ्क्रप्सी इन माई लाइफ, टोटल जेल्स, केम ब्याक, बाउन्स ब्याक। पोलिटिक्स त झन् त्यस्तै चिज हो नि। द स्टेट लुक्स आफ्टर यु, यु हेभ अल द फेसिलिटिज द्याट द स्टेट क्यान अफर। त्यो गरेर अब अरू चाहिँ नि बेलुकाको समय वा अरू फ्री टाइममा चाहिँ अब कसरी यो देशको चाहिँ नि ढुकुटी लुट्ने लाउनुहोस् भनेर छलफल गर्न थालिसकेपछि त्यो एटिच्युड तपाईँमा छ भनेदेखि बिन्ती मेरो उम्मेदवार बनेर तपाईँ मेरो अगाडि नआइदिनुहोस्, मलाई नझुक्याउनुहोस्। अब यङ अर ओल्ड फेरि झुकिन्छौँ कि जस्तो डर पनि छ मलाई है। किन डिसपोइन्ट हुनु, थाहा डिसपोइन्ट हुनु र विश्वास गरेर डिसपोइन्ट हुनुमा, विश्वास गरेर डिसपोइन्ट हुँदाखेरि बढ्ता हर्ट भइन्छ होइन। भोटर्सको पनि एक्सपेरिमेन्टको लिमिट हुनु पर्यो, क्यान्डिडेट्सको पनि एक्सपेरिमेन्टको लिमिट हुनुपर्छ। यो केटाकेटीको खेल होइन। नेपाल मात्रै होइन, नेपाल एउटा विश्वको मुलुक पनि हो। We have links, economic links to the entire world. We have social links in the entire world. We have political links with the entire world. यति धेरै components, academic links with the entire world. cultural links we can. Cultural links probably. So त्यो सबै यो यत्रो स्पेक्ट्रमलाई तपाईँले कसरी बुझ्न चाहनुहुन्छ? पहिला बुझ्न पर्यो अनि न बुझाउनु पर्यो। त्यसमाथि टफ कम्पिटिसन इन पोलिटिक्स त्यो त रहन्छ नि। इट्स अ गेम। टप नच प्लेयर्सहरूले खेलेको फुटबल म्याचेसहरू हार्दैनन् र उनीहरू हार्छन् नि होइन। डजन्ट रियली म्याटर। देयर पर्फर्मेन्स स्टिल अट्र्याक्ट्स पिपल एन्ड द पिपल हु वाच देयर गेम्स वुड लभ टु वाच देम प्ले द गेम इभन इफ दे लुज। त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। इट्स अ भेरी स्पोर्ट्समनली थिङ होइन। हेर्नु न, देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेर स्पोर्ट्स खेल्ने मान्छेले जित्यो भने देशै उल्लासमय हुन्छ। हारेको दिन घरमा चाहिँ नि मिलिट्री ट्रक्स राख्नुपर्छ सिक्योरिटीको लागि। देखेकै छौँ नि हामीले।
होइन? हो So this sport called politics is the same thing. Score goals will all back you up, होइन? But if you score a suicide goal once, okay. Twice, a little not okay. Third time, out of the squad. हुनुपर्छ. The crazy thing is, today you're my friend, आज तपाईँ र म साथी, भोलि तपाईँ र म दुश्मन, पर्सि तपाईँको दुश्मन मेरो साथी. एक हप्ता, एक महिना, एक वर्ष, 5 वर्षपछि तपाईँ र म फेरि साथी. त्यो व्यक्ति दुश्मन. मान्छेले त्यो टाढाबाट त बुझ्छ होला नि त दाइ, होइन र? होइन, अहिले हेर्नु सञ्जय कस्तो छ भन्दाखेरि समाजमा कतिवटा प्रोफेसनहरूलाई बडा हेयको दृष्टिकोणले हेरिन्छ नि, होइन? अब आई थिङ्क वी क्यान उच्चारण पनि गर्न सकिन्छ. प्रस्टिट्युसन, इट्स अ जब. त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा अहिलेसम्म त्यसलाई लिगल भन्ने आँट हामी कहाँ छैन. तर त्यो लिगल बनाउन सक्ने ठाउँमा बस्ने जमातले चाहिँ त्यही प्रोफेसनको सिको गरेर आफूलाई चाहिँ नि संसारको सबैभन्दा उच्चतम प्रोफेसन भनेर बस्ने जुन प्रयास गरिरहेछ नि, नेपालको एउटा कहिले पनि चर्चा नभएको विषय यो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई. I don't know whether I was clear or not, but I said it. Of course you said it. म सानो थिएँ कि अनि मेरो साथीको घरमा गाई थियो कि, होइन? त्यो खाऊ कि दाइ, होइन? 4-5वटा थियो क्या अरे, होइन? अनि त्यसपछि हामी स्कुल जाँदाखेरि सँगै स्कुल बसमा सँगै हुन्थ्यौँ, होइन? अनि त्यसपछि एक दिन म छिटो पुगेको थिएँ कि, अनि उसले चाहिँ आइज फ्रेस दुध खुवाउँछु भनेर उसले भनेको थियो, होइन? I tried. फ्रेस मिल्क, फ्रेस भर्खरै लाइभ दाइ त्यहीँको त्यहीँ, होइन? फ्रेस मिल्क, होइन? गट द मिल्क, काँचो दुध, होइन? फ्रेस, होइन? 4-5 गल्प ल्याएको थिएँ मैले, होइन? स्कुल गएदेखि नफर्कुन्जेलसम्म यति पेट खराब 3-4 दिनसम्म क्या दाइ. आई जस्ट कुडन्ट डु इट एट अल. सक्दै सकेको थिएन कि मैले, होइन? Because I think you didn't realize that milk was not meant for you, it was for the calf. There you go. There are certain things in life that you need to realize. त्यो बाछोको लागि बन्या दुध हो नि त्यो. हामीले त रब मात्रै गरे हो. So I think it's a very philosophical thing, what you just said. You know, you're trying to say a million words out of your experience with raw cow milk. Yeah. नपच्ने चिज पच्दैन. सो अहिले जसरी पचेको जस्तो फिल गरिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ एकैछिनको आई वाश मात्रै हो. जुन बेला स्टेट मेकानिजम्सहरू प्रोफेसनली बन्न थाल्छन्, मैले गरेको रङ चिजलाई दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउन सक्ने तागत जुन बेला स्टेट इन्स्टिट्युसन्सहरूमा फर्किनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै यो कर्म पोलिटिक्स भन्ने कर्म चाहिँ बिस्तारै पास्चराइज हुँदै जान्छ होला, फिल्टर हुँदै जान्छ होला, शुद्ध हुँदै जान्छ होला. अहिले चाहिँ नि इन्टरभेन्सनको बेला हो. इन्टरभिन हुनै पर्छ. इन्टरभिन गरिसकेपछि लठुवा जस्तो हुनु हुँदैन. त्यसपछि पर्फर्मेन्समै लाग्न पर्छ. र त्यो लेजिस्लेसन जुन एउटा जनताको घर हो, त्यो घरमा पुगिसकेपछि तपाईहरुको पोलिटिकल डिभिजन जतिसुकै भए पनि देयर इज अ फोकस, देयर इज वान नर्थ कॉल्ड द कन्ट्री. यु हेभ टु बी लाइक द कम्पस. जता घुमाउनुस् त्यो नर्थ त देखाउँछ नि. त्यसले नर्थै छैन, हाम्रो छैन. सबै चिज आधा आधा गरेर छोडिदिएका छौँ, होइन? विद्रोह पनि आधा हुने, शान्ति पनि आधा हुने, देशभक्ति पनि आधा मात्रै हुने.
घुमेको भूभागमा म्याप राखिदियो अब त्यसलाई कसरी चाहिँ आफ्नो बनाउने भन्ने कुराकोमा हामी तानातान गरिरहेका छौँ जबकि त्यसको एन्डोर्समेन्ट 100% पार्लिमेन्टेरियन्सहरूले गरेका छन् त्यो हाम्रो भूमि हो फर्किनुपर्छ भन्ने एउटा बोलेर मात्रै हुन्छ डिप्लोमेसीबाट चाहिँ नि कसले लडाइँ गर भनेको छ त डिप्लोमेसीबाटै ल्याउने हो त्यो होइन तिमी बसेको ठाउँ मेरो लाल पूर्जामा छ भने आई क्यान स्टिल लेट यु स्टे नि अफकोर्स त्यो लाल पूर्जा धनी चाहिँ म हुँ त बस्दै गर भन्नु त सक्छु नि दुर्भाडातिर नतिर मलाई पनि त्यस्तै एउटा ल्यान्ड दिए जसले लाल पूर्जा तैँ राख होइन तर प्रयोग चाहिँ म गर्छु ठिकै हो त्यो गर्न सक्ने मान्छे चाहियो के अब अफिसियल क्वार्टरबाट अफिसियल चाहिँ नि अफिस इट्स नट 10 डाउनिङ स्ट्रिट इन नेपाल द प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन बालवाटार बट आई वान्ट अ प्राइम मिनिस्टर हु गोज आउट टु वर्क टु सिंहदरबार एभ्री 10 AM जो आफ्नै कोठाबाट अर्को कोठामा आएर काम गर्छ वाट क्यान आई एक्सपेक्ट माई स्टाफ टु वर्क एज यु नो वाट आई मिन अफकोर्स आई डु यो वर्क फ्रम होम भने त यो कोभिडको ऊ मात्रै हो नि हो बहाना मात्रै हो नि क्राइसिसमा गर्ने चिज हो कतिवटा प्रधानमन्त्री चाहिँ सिंहदरबार गएर चाहिँ नि आफ्नो अफिस चलाएको देख्नु भएको छ लेटली नन यही चिज रिपिट हुने हो भने हाम्रो आजको यो कन्भर्सेसन र यस्तै कन्भर्सेसन्सहरू कोठा कोठामा चोटा चोटामा भइरहेछ अहिले सबै फ्युटाइल हुन्छ के हुन्छ होला Bhusan Dahal? What do you think is going to happen? Being very, very honest, what do you think is going to happen? Coalition? I'm not worried about that. है Whoever comes, it doesn't किनभने matter. अब कोलिसन त यो कन्स्टिट्युसनली नै एउटा यस्तो डगमा छ हामी कहाँ अब one party or one idea cannot rule this country anymore because we are constitutionally bound. होइन र कस्तो छ भन्दाखेरि अब खराब पढिसकेपछि त थाहा भएपछि त चेन्ज गरौँ नि त पाना होइन लेट्स चेन्ज दिस के गर्दा ठिक हुन्छ मैले अब हेर्नु न हाम्रो साइकोलोजी नै चेन्ज भइसक्यो मेरो चुनावमा 5 करोड रुपियाँ खर्च भयो करोड यसरी भन्छौँ हामी नेपालमा एज इफ त्यो पैसै होइन 1 करोड जोख्यो मात्रै भने पनि 16-17 किलो हुन्छ अरे है अब यो देशलाई वेस्टर्नर्सहरूले $100,000 देखेकै हुँदैन कमन एभ्री डे चेक पे चेक टु पे चेक मान्छेले $100,000 देखेकै हुँदैन कल्पना पनि गरेको हुँदैन उसले त्यति पैसा हुन्छ होइन हामी हाम्रो एम्बिसन हेर्नुहोस् न अब त्यो 5 करोड खर्च गएर त्यो हाउसमा जाने हो उसलाई त्यो मन्त्री बन्नै पर्ने फेरि किन भन्दा त्यो 5 करोडलाई 10 करोड बनाउनको लागि देयर आर सो मेनी वेज टु रब इट रब द कफर्स अफ नेपाल कुनै के कोष भन्या छ 5 करोड रुपियाँ 5 करोड रुपियाँले धेरै चिज हुन्छ नि चाह्यो भने 5 करोड त्यही त 5 करोड अब त्यो एउटा त्यो मन्त्री भएपछि पोलिसी करप्सन होइन छ नि सुनिरहेछौँ त हामी बजेटै ट्विक हुन्छ नेसनल बजेट मैले खाली खुट्टाको कुरा गरेको थिएँ कि होइन when you don't have shoes how does it feel अघि नै हजुरले भन्नुभएको थियो नि अफकोर्स घोज्छ भनेर होइन खाली खुट्टामा हिँड्दाखेरि त घोज्छ नि त होइन केही न केही चाहियो नि त होइन त्यहाँ राख्नको लागि होइन जुत्ता कस्तो आउँछ भन्ने कुरा रहेछ कि त्यहाँ खाली खुट्टा हिँडिसकेपछि पहिलो जुत्ता कस्तो हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ कि त्यहाँ र त्यसपछिको जुत्ता त्यसपछिको जुत्ता त्यसपछिको जुत्ता मैले जुत्ताको कुरा गरेको थिएँ कि एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग होइन बसेर होइन टक्ट अबाउट हाउ डज इट फिल नट टु ह्याभ सुज जुत्ता नहुँदाखेरि कस्तो थियो जिन्दगी भनेर क्या अहिले धेरैजनासँग छैन क्या त जुत्ता खाली खुट्टै हुनुहुन्छ होला होइन नलेज छ होला टन्नै
टन्नै नलेज छ होला टन्नै एक्सपिरियन्स छ होला दाइले भनेको जस्तै जुत्ता कसले लाउँछ भन्ने कन्भर्सेसन रहेछ कि हामीले पहिला कुर्सी गर्थ्यौँ आई ट्राई टु चेन्ज द्याट टु सुज के आई स्टिल वान्ट देम टु बी बेयर फुट के सो द्याट यु नो द्याट युर वकिङ इन थर्न्स के टाइम्स डेफिनेटली चेन्जिङ भूषण दाइ कतिजना साथीहरूले मैले पढाएको थिएँ कि होइन द्याट यु सुड हेभ डन पोलिटिक्स टु भनेर होइन अहिले त अब आई डोन्ट नो हाउ इट वाज होइन फ्यु इयर्स अगो बट नाउ अ लट अफ फ्रेन्ड्स हेभ जोइन पोलिटिक्स फ्रम मिडिया इट सेल्फ What do you think of that? No, it's very taxing because you're an expert of something else. Yeah. And media भनेको कस्तो छ भने it's a reflection of the society and it's a guiding factor to the society. We tell them where we have gone wrong, what shouldn't have been done, or this has been done well. हाम्रो information disseminate गर्ने काम हो basically. र त्यो इन्फर्मेसन डिसेमिनेट गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने क्वेसन सोध्ने काम हो पोलिटिक्स भनेको आन्सर दिने काम हो है अब त्यसलाई जे एक्जाम्पल दिए पनि भयो मैले घोडा चढिरहेको छु अब घोडा आइज म कहाँ चढ भन्न त सकिन्छ तर के हुन्छ त धान्न सकिन्न त्यस्तो नहोस् I might have given you a very wrong example तर मेरो लागि चाहिँ नि अब इन्ट्रेस्ट नहुने होइन पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट नेपालमा व्याप्त छ जनजनमा पोलिटिकल अवेरनेस छ त्यो के को लागि भन्दाखेरि यो 4 गते सकिनुपर्छ त्यो त्यसपछि वी निड टु गेट ब्याक टु वर्क एकजना साथीले भनेको थियो कि दाइ होइन मलाई होइन आई नेभर फर्गेट दिस एभर इन माई लाइफ अमेरिकामा राष्ट्रपति चेन्ज भयो नि चेन्ज इन द सेन्स अब उनीहरूको निर्वाचन हुन्छ होइन हरेक 4 वर्षमा अनि राष्ट्रपति चेन्ज भयो होइन अनि त्यसपछि जो बाइडेन आयो होइन अनि त्यसपछि उसले मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको थियो कि अब मलाई यो इन्फर्मेसन अब आउँदैन भनेर उसले भनेको थियो कि धन्न मलाई पोलिटिकल इन्फर्मेसन आउँदैन अब मैले खोजेँ भने मात्र मैले देख्छु नभए मैले पोलिटिकल इन्फर्मेसन देख्दिनँ मेरो दिमाग फ्रेस छ भनेर उसले भनेको थियो कि नभए हरेक दिन उसले चाहे पनि नचाहे पनि उसले कतै न कतैबाट पोलिटिकल इन्फर्मेसन पाउँथ्यो अरे कि किनभने पूर्व राष्ट्रपति यति चाहिँ छाइरहनु भएको थियो अरे होइन कि चाहे पनि नचाहे पनि उसले इन्फर्मेसन पाइरहन्थ्यो अरे कि होइन जुन उसलाई चाहिएको थिएन अरे कि हि वाज लिस्ट इन्ट्रेस्टेड हि डिन्ट वान्ट टु गेट इन्भल्भ उसलाई आफ्नो जीवन बाँच्नु छ सक्यो उसलाई के भइरहेछ टप एन्डमा पुग्यो घरमा पानी आइरहेछ त्यहाँ त सफै पानी आउँछ के अरे पिउन मिल्ने पानी ग्यास छ बाटो बनाएछ उसको गाडी गुडाएछ पेट्रोलको भाउ माथि तल छ होला अलिकति होइन तर उसको जीवन बाँचिरहेछ नि त उसले ब्युरोक्रेसी यति स्ट्रङ छ कि उसलाई त्यो लिडरसिपमा जो आए पनि उसको जीवन चलिरहेछ तर 4 वर्ष चाहिँ उसले चाहे पनि नचाहे पनि उसले पोलिटिकल इन्फर्मेसन पाइरहेको थियो अरे कि उसले मलाई अब निर्धक्क छु म एटलिस्ट अर्को 4 वर्षमा मैले सुनिरहनु पर्दैन आजको हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि छ नि सञ्जय तिमीले जुन एउटा तिम्रो भित्र गटको फियर्सहरू एक्सप्रेस गरिरहेको जस्तो लागिरहेछ कि मलाई वाट आफ्टर दिस इलेक्सन होइन तिमीलाई त्यो एक्सप्रेस गरिरहेको होइन अफकोर्स मलाई डोन्ट टेक दिस एज एन एडभाइस इट्स जस्ट अ थट द्याट आई हेभ म जहिले पनि घोत्लिरहेको हुन्छु कि किनभने यो कोलिसन इट्स पार्ट अफ द गेम भइरहन्छ यो पाले पिलो प्रधानमन्त्री हुने अथवा लामै टर्म प्रधानमन्त्री हुने के का लागि भइरहेछ भने एकजना प्रधानमन्त्री हुनको लागि होइन मैले अहिलेसम्म मेरो यो कन्सियस करियरमा अथवा मेरो चाहिँ कन्सियस अपब्रिङ्गिङमा मैले अहिलेसम्म पपुलरली इलेक्टेड पिपलको कुरा गरेँ पहिलाको अब छोडिदिउँ कुनै न कुनै तरिकाले प्रधानमन्त्री हुन्छन् तर उनीहरूको त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछिको इनअगरल स्पिच म सुन्न चाहन्छु कि जहिले पनि त्यो इनअगरल स्पिच कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई हो मलाई 7 वटा 10 वटा 12 वटा दलले सघाएर मलाई आज प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो धन्यवाद मेरो लिडरसिपलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो अब नाउ फ्रम नाउ अन आई एम द लिडर फर यु आई एम द लिडर अफ द कन्ट्री एन्ड आई हेभ अ भिजन
now don't meddle with my position. भन्ने तागत राख्ने अहिलेसम्म अनफर्चुनेटली मैले एउटा पनि प्रधानमन्त्री देखिनँ, छँदै छैन। भनेको के भन्दाखेरि त्यो एउटा जागिर जोगाउने ठाउँ मात्रै भयो। त्यहाँ पुगेपछि त कम्प्रोमाइज गर्ने त पुग्नुभन्दा अगाडि पो कम्प्रोमाइज गर्ने त। त्यहाँ पुगेपछि अडिनलाई तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्न थाल्नुभयो भने त्यसको नर्भ स्ट्रेट देश र देशवासीको जीवनमा गाँसिएको हुन्छ, त्यसले बिर्सिन्छ। घरसम्म पुग्छ, साससम्म पुग्छ। त्यो मान्छेले बिर्सिन्छ, किनभने नबिर्सेको भए त यस्तो हुँदैन थियो नि त। यस्तो हुँदैन थियो। म सबैजना ब्याकफुटमा भएको अनुभव गरिरहेको छु, थ्रेटन्ड फिल गरिरहेका छन्। मैले अहिले भनौँ न सबै एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, पार्टी लिडर्सहरूको कुरा सुने, किन डिफेन्सिभ भएको? वेयर इज द्याट उम्फ? एभ्रिबडी इज डिफेन्सिभ। कोसँग डरायो? डर छ भने त पोलिटिक्स गर्नै भएन नि, बिकज यु विल नट विन अल द टाइम। Once you lose, look at the grace around the world. If you lose an election, they even resign from the party. They don't meddle with them, with their successors. I've never seen any country when the predecessor has... नेपालमा जहिले पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि त्यत्तिकै पावर हुनुपर्ने, त्यत्तिकै टाइँ टुइँ टुइँ हुनुपर्ने, त्यत्तिकै गार्ड सुरक्षा चाहिने, उहाँहरूलाई त्यत्तिकै सम्मान चाहिने, एउटै रोमा बस्न पर्ने. Gracefully sit in the audience. Listen to your successor because he is the leader, she is the leader. खोइ त. अनि त्यसको रिफ्लेक्सन सबै ठाउँमा छ. तपाईँ व्यापारीहरूको संस्थामा हेर्नुहोस्, सबै पूर्व अध्यक्ष अहिले पनि पोलिटिक्स गरिरहेछन् त्यहाँभित्र. व्यापारको चाहिँ नि केही छैन त्यहाँ, न बन्द छ न व्यापार छ, तर व्यापार सबै बन्द छ. तैपनि उहाँहरू चलाइरहेको हुनुहुन्छ. त्यो एटिट्युड चाहिँ नि पोलिटिक्सबाटै ट्रिकल डाउन भयो. र हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि सबै इन्स्टिट्युसन्समा, सबै समूहहरूमा यसको रोग सरिसकेको छ. Some leader has to come and say, let's erase this. किनभने धेरै पोलिटिकल लिटरेचर पढ्दाखेरि देशहरू त्यसै बन्या छैन. एउटा पुस्ताको स्याक्रिफाइसले एउटा सर्टन चिज अचिभ गरिन्छ. त्यसको लिमिटेसन हुन्छ. त्यो लिमिटेसन पछि सम अदर जेनेरेसन इज गोइङ टु टेक ओभर. त्यसको पनि एउटा सर्टन लिमिटेसन हुन्छ. र मैले गरेको कन्ट्रिब्युसनबाट मैले नै डिभिडेन्ड खोजेँ भने आई एम नट अ गुड लिडर. I have picked your brain, Bhusan Dahal. I don't know. I have picked your brain. I don't know whether I was focused or not when I was expressing myself to very, very difficult queries that is encircling your brain. Keep it going. Because ask these questions to different stakeholders. When the answers start to uniform हुँदै जान्छ नि answersहरू, then we'll know that we're moving forward. You know what I realized after our conversation? There's no wrong question and there's no right answer. No. त्यसको अप्रोप्रिएसनको मात्रै दायरा हुन्छ, त्यति मात्रै हो. म यति खुसी छु कि मैले मौका पाएको छु कि सबैजनालाई सुनाउनको लागि. I'm very thankful for that and I'm thankful to you. Thank you, Sanjay. Thank you for letting me express. And I think it was truly through the heart. And I just wanted to aware the new demographic to do the right thing. Don't repeat what we went through. Please don't. Love you, Bhusan Dahal. Thank you very much for your time. Woo! If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.